जुनून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हीरा मस्जिद पार्क सेक्टर 73 में और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मस्जिद की सफाई सुथराई का अमल जारी है रमज़ान से कबल। और इस वक्त एक हमारे मुअज़्ज़िज़ जो है समाजी कारकुन और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी और ज़मीर आपका के रूह रवा जमील मधवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमील भाई, आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये हम साल रवायती तौर पे हम करते हैं, रमज़ान से पहले गुस्ल देते हैं मस्जिद को, जिसमें हमारे मोहल्ले के तमाम कारी साहब भी, अदनान और इन लोगों की असद की टीमें, शुकेब, आसिफ भाई, हमारे शहराज, लियाकत भाई, ये सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, मोहल्ले के सारे बच्चे, और मस्जिद में गुस्ल में हिस्सा लेते हैं और अहले मोहल्ला भी हमारे साथ ताउन करते हैं। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि वो आते हैं और इस गुस्ल में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हमारे कारी मोहसिन साहब मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर हीरा पार्क मस्जिद के। जी मोहसिन साहब, क्या कहेंगे आप? कि माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो है ना मस्जिद में सफाई का इंतज़ाम बेहतरीन है माशाल्लाह, और भरपूर जो है ना बच्चे बूढ़े सब जो है ना इसमें जेब की तरफ से भी खर्च करते हैं और माली तौर पे भी और जानी तौर पे भी ताउन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन, और इस घर को शाद व आबाद रखे, आमीन। यकीनन व्यूअर्स ये देख रहे होंगे आप, पीछे तमाम बच्चे भी मौजूद हैं और इसके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। देखिए बाल्टी उठाए हुए साथ मौजूद हैं और ये पीछे भी पूरी मस्जिद की छोटे छोटे मासूम बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं अल्लाह के घर की सफाई में। और इस वक्त हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। सर पहले तो अपना तारुफ कराइए। जी शकीब इमाम हूँ मैं, और मैं अहले मोहल्ला से अपील ये करूँगा कि आप भी आके हमारे साथ ताउन करें। हर साल हम पिछले 5-7 सालों से ये काम कर रहे हैं और इलाकों में भी हम चाहते हैं कि अगर अपने इस काम को वसी करें और लोग आके हमसे रब्ता रुजू करें। इसमें नंबर मेंशन कर दिया जाए। जी जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। और व्यूअर्स ये देखिए छोटी सी मासूम बच्ची, असल में आपको बताऊँ, ये देखिए छोटी सी मासूम बच्ची, ये एक मिनट मैं ज़रा सा उन बच्ची से पूछना चाहूँगा। बेटा नाम क्या आपका? हाँ हनीन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मस्जिद साफ कर रही हो। क्यों? आप क्यों मस्जिद साफ कर रही हैं? अल्लाह के घर को साफ सुथरा करने के लिए आप आई हैं, ठीक है ना? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बस आप देख सकते हैं, ये भी एक साथ बच्चे मौजूद हैं जो मस्जिद की सफाई के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। यकीनन हम सबको इस हवाले से काम करना चाहिए। अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा रखना हम सबका फ़र्ज़ है। ये देखिए बाहर भी अगर आप देख रहे होंगे, सारे नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ डॉक्टर एम आई दुरानी, तलाश न्यूज़ कराची। जी सबसे पहले तो मैं आपको इमाम साहब खुश आमदीद कहता हूँ। और आप माशाल्लाह इस यहाँ इस मस्जिद में इमामत करते हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया और बेइंतहा खूबसूरत बयान होता है कारी हाफिज़ मोहम्मद अली साहब का। और हम जानेंगे आज इस गुस्ल के हवाले से जो हीरा मस्जिद पार्क के इस मस्जिद को दिया जा रहा है। जी इमाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें अपने इस पाकीज़ा घर की खिदमत में मौजूद फरमाया। बात दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरक्कई सुजूद। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम से यह अहद लिया कि वो अल्लाह के घर को यानी हरम काबा को ताहिरा यानी वो दोनों शख्सियात पाक साफ़ करेंगे और
پاک صاف کس کے لیے کریں گے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع سجود۔ تو رمضان شریف سے پہلے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اس میں استقبال رمضان بھی ہے اور اعتکاف کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ رکوع و سجود کا تو 5 وقت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو ان تمام باتوں کے لیے اہتمام کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم قرآنی پر لبیک کہنا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اسے آباد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کو برباد کرے اللہ اسے برباد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کے آباد کرنے کا اہتمام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو کام ہو رہے ہیں سارے یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ پیار کرتا ہے نا تو پھر اظہار محبت بھی کرتا ہے، پھر آئی لو یو بھی کہتا ہے۔ تو بعض جگہ زبان سے اظہار ہوتا ہے اور بعض جگہ عمل سے اظہار ہوتا ہے۔ یہاں ماشاء اللہ گھر میں یہ اہل محلہ جمع ہے، یہ ہمارے ماشاء اللہ جمیل بھائی ہیں، یہ ہمارے درانی صاحب ہیں، اور یہ سارے بچے ماشاء اللہ، یہ بچے جو ہیں یہی اصل میں ہمارا مستقبل ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، کردار انجام دے رہے ہیں سارے بچے، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے الحمدللہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، یہ سارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ سارے نوجوان، یہ سب آپ دیکھیں نا کہاں نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اتنا، لیکن ماشاء اللہ آج کل کے دور میں اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے، معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان ماشاء اللہ کثیر تعداد میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے حاضر ہے، تو یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار ہے، اللہ کے گھر سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ اور جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس ارشاد پر عملی طور پر پریکٹیکلی یہ الحمدللہ حاصل ہوا، تو میں بے حد اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار اللہ رب العزت کا۔ اور ان نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بے حد حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور اس لیے میں حاضر بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سب سے ملا ہوں میں، سب کو پیار کیا، سب کو شفقت دی، اور سمجھ کر سب کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور سب کو باقاعدہ فردن جن کے ناموں کو میں جانتا ہوں سب کو باقاعدہ ملا، چھوٹے بچوں کو پیار کیا الحمدللہ۔ مقصود یہی ہے، مطلوب یہی ہے، اللہ کی رضا، اور پھر یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں، ان کا مورل اپ ہو، ان کے حوصلوں کو انکریج کیا جائے، تاکہ آگے چل کے مستقبل میں یہ اور ان کی نسلیں اور یوں نسلیں اور نسل در نسل الحمدللہ یہ کام چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے امام صاحب، اور بہت خوبصورت بیان دیا انہوں نے مسجد کی اس صفائی کے حوالے سے، اور یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے اور ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ حق بھی ہے ہم پر سب اس مساجد کا جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور یقیناً یہ پورے کراچی میں اسی طرح ہر سال یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہیرا پارک مسجد کی طرف سے یہ پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آئیے ہم اپنے مساجد کو آن کریں، اور اس کے جو تمام چیزیں ہیں اس میں ہم دامے ورمے سخنے جیسے بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہوں۔ یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم پر اس کا فرض بھی ہے۔ بہت شکریہ۔